Walang frame ah. Nag-smoke sa middle. Sige, baka mag-S lang yan. Wala pa tumatawid ng short eh. Short isa. Merong LA ah. Cross. Copy. Dalawa na yan, palawa ka mo na yung long. Baka ko short. Nice. Hindi na kailangan. LA pa, LA. LA pa ulit. LA last. Minus 35 lang. Ah. Hindi pa ina. Ano ba sila scans? Reloading ako. Ay. Ay. Global risk win. Pangit ka laro ah. Patay. Wag tayo. Pick pa. May shot Ken. Nice. Ala. Ano to? Hindi naman natin. Tambak to. Tambak to, hindi naman natin kailangan mag-aggressive eh. Maubos oras kung di sila mag-push, bahala sila sa buhay nila. Kaya nga. One middle. Double tag. One middle pa rin. Ano na? May Wala ko info sa cross ah. Yeah. Kaya natin pumasok. Pasok yan. Patay ka. Patay eh. Concept din. LA, LA. Low na to. Nice. Trade. Nice trade. Yung parang ako, parang hindi masyado maalog. Eh, yun yung ano, aklan natin eh, yung number eh. Tag ako. 82. One middle ah. Patay si ka na. Lipat akong B. Sige. Under. Bomb drop. Nice. S, nasa S. No info pa sa isa. Ito, nagano na, aris pa ba na? No. Aris. Hold lang. Bahala sila mag-push dyan. All goods lang ngayon. All goods lang. Basta naririnig mo kami. Basta narinig mo kami nila. Importante. Middle, middle. Bumalik cut. Bumalik cut. Pa-short ata to. 2 middle. Isang papunta sa'yo, Ken. Tapos isang, dalawa ata pa-short. Dalawa na kaya na. 3. Tatlo na. 3. 3A. Kaya mo yan, Ken. Puro bawas na yan. Ayun na. Empty. Empty. Bakit? Hindi ba nakasiis kalaban? One shot, tatamawid, isa short. Sige, sige. Patay isa. Isa pang short. Ayan na. Patay ba? Nice kill. Balik ako middle ah. Baka aris lang yan. Ito, LA. Nagpa, ano lang. Forward, forward.
Hindi tumuloy ah. Baka mag-short to eh. Nagdalawang isip po. Lagyan ng ali yan. Minus 95 daw. Copy. So, ba't nag-quit si Ken? Ano nito? Nagpapatagal lang siguro yan. Bomb has Ayun. been planted. Flash bomb. Bomb on site. Pumulik pa Kompleto na. ka dyan, yo. Kompleto ka dyan, yo. Tatlo lang kami ah. Ito, apatan na yun. Sige ah. Tatapos na rin to. Sige lang, sige lang. CS Guns ba? O ano? Putang ina, hindi naman naka-CS gun yung kalaban eh. Res, ano bang gusto mo? Naka-Chaytak, di ba? Tsaka naka-Scarlight. All goods na ako ya. Hindi. Starlight Naka-car 98 ako ya. Okay, okay. Kasi bibigay ko sana to sa'yo itong Middle ah. Middle cut Ano, safe. merong LA isa lang. Backing. Isa lang. Ayun pa forward isa. Bomb has been planted. Bomb on site. Ano, window B at stage. Ayun, window B nga. Hindi makita sa subok yun ha. Fire in the hole. Bago ka! Ang tagal ng animation! Ulo! Tayo ng bigel yun. Peke. Nagdalawang isip kasi ako eh. One mid. Putang ina. Saan? Aray ko. One mid daw. One mid. Cut. Likod mo, Ken. Slope. Wala to. Wala to, easy. Puta. What up, Joshua? Saan ka nagla-live, tol? Likod mo. Sa TikTok ya. Sa TokTok? NTNTC. Mali ako Live sa dito dapat sa di ko natin na siya middle. Jesse ah. A ako C. Para naman yan. Sa scene transition mo, fade. Wala naman ang pwede nun ba? Settings. Output. Walang ilong ah. Parang may S. S nga meron. Patay S. May isa pa ata. Meron pa. Walang ilong ah. Sige. S na lang. Lipat ako ng ilong. Nice. Well played. Abot na lang. Push tayo ano. Rekta tayo A. Tara. Labanan natin A.
Sige, pasok. Hagdanan. Ano na lang, Short? B, baka B or, eto. Ay, wala pala. Tara, isa pa. Ay, ulit. May offer sa middle. Lalaban na yung sabayan. Baka may yung ikot. Eto, ano, steel box. Nice. Baka S or iikot. Putang ano ka? Global risk. Nasobra na ako sa tago. Dahil pala, winaid pick ko na ulit. Pero kasali do. Tig sinabi, kausap yun. Sino? Sabi ni, ni Joshua. Bakit? Skill box skill box. Nice skill. Sige, Ken, drop mo yung C4, Ken. Drop mo yung C4. Tatanim ko, bantayan niyo na lang ako. Short, isa. Fire in the hole. Last shot. Patay. B naman tayo. Transition. Ismoke ko lang tong middle para ma-confuse lang. Putang ina ka. Umalog. Umalog. Sige, try ko pitasin tong middle na offer. Cut 1 1 cut. Nice. Tara, Tara, Ken. Yan, hindi mo labanan. 3 back. Putang na. Low yan. Sige. Kaya mo yan, Ken. Nasa left side, Empty. Empty. No shot. Shot ata meron No shot, Ken. 3-4-3 mo. Smoking grenade. Nice. Tangina, 3K. Nice 3K, gang. Tara, bita. Yeah. Wait lang smokean ko yung window. Yung door. Get plant. Door Teka, hindi ko makita. Bulag ako sa purple. Low na yan. Tag na yan. Very low. Window. Nice. Tapos. Sayang. Banse daw, banse. 4 natin.